Hello everyone, welcome back to my channel Literature Library. I am Akanksha, your English teacher. In our previous video, we have discussed the first part of the most selective questions on a letter to God. ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ ଭିडिଓରେ ମୁଁ 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର आंसर କୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ଆଜି ଆମେ 9 ରୁ 15 ଯାକେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତାର आंसर କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା सो जदि तुम माने प्रीवियस पार्टी देखिनो आई वुड रिक्वेस्ट तुम्हें सेही पार्टी प्रथमे जाई देखो देन यू कैन नोट डाउन दिस आंसर्स इन योर कॉपी सो डेरी न करी कि हमें स्टार्ट करिबा व्हाट वाज द पोस्टमास्टर लाइक एंड व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू टू हेल्प लेंचो सो पोस्टमास्टर को भलिया लोक थिले लेंचो को सहाय्य करिया पई से कोन करथिले द पोस्टमास्टर वाज अ काइंड हार्टेड एमेबल हेल्पफुल एंड जेनरस फेलो फेलोर अर्थ होची पिला माने लोक सो पोस्टमास्टर जने काइंड हार्टेड माने दयालु एमेबल माने जने चेयरफुल पर्सनालिटी लोक थिले हेल्पफुल सहायकारी एंड जेनरस फेलो both kind hearted लोक थिले when he saw Lencho's letter initially he broke out laughing प्रथमे जेतेबेले से लेंचोर लेटर को देखिले से बहुत हसी थिले but almost immediately he became serious but सांगे सांगे से serious हे जाइथिले गंभीर हे जाइथिले this incident shows that he also believes in God so लेंचोर भगवान को ऊपर विश्वास देखि कि से प्रथमे तो याकू थटा भाबिथिले but सांगे सांगे से मध्य सीरियस हे जाइथिले आ एई घटनाटी हमकु शो करूची जे से मध्य भगवान को ऊपर विश्वास करूथिले he felt sympathetic towards Lencho Lencho ऊपर तांको दया आसिला he does not want to break Lencho's deep faith in God लेंचोर भगवान को ऊपर थिबा गभीर विश्वास को से भांगिबा पई चाहु नथिले afterwards he decided to send the asked amount to Lencho ता परे से कोन डिसाइड करले asked amount माने जति कि लेंचो मागिची सेही पैसा को से लेंचो बाकू पठेइबे he started collecting money from several sources से विभिन्न सोर्स रु विभिन्न आडू पैसा कलेक्ट करिवा स्टार्ट कले as he himself was not capable of sending the whole amount because तांकर निजर सेति की कैपेसिटी नथिला से पूरा 100 पेसोस को निजे दबारे समर्थ नथिले तेनु समस्त तेनु से विभिन्न सोर्स रु पैसा कलेक्ट करिवा स्टार्ट कले he gave off his own salary से निजो सैलरी को देई देथिले also asked other employees to help him and some of his friends also contributed some amount तांकर किछि सांगो मध्ये थिले तांकर किछि एम्प्लॉय थिले जो माने कि सहाय्य करथिले तांकू इवन तांकर किछि सांगो मध्ये थिले जो माने कि किछि अमाउंट कंट्रीब्यूट करिथिले इन दिस वे द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड सो भगवान को बदल रे एही बढिया पोस्टमास्टर लेंचो मागिथिबा पैसा तक पठेइथिले नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो आफ्टर रिसीविंग द लेटर व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट लेंचो रो रिएक्शन कोन थिला जतेबे से चिठीटी पाइथिला व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट तापर से कोन करथिला सो लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस लेंचो ता पर दिन रविवार दिन जतेबे पोस्ट ऑफिस को जाइथिला लेटरटी रिसीव करिया पई लेटरटी पाइथिला से दिन इंस्टेड ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड ही बिकेम एंग्री आश्चर्य होबा बदल रे से रागी जाइथिला और एहरो कारण कोन थिला व्हेन ही फाउंड दैट द अमाउंट वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर एहरो कारण थिला जति की पैसा से मागिची ताठू कम पैसा से एनवेलप भितरे थिला he found only 70 pesos inside the envelope केते पैसा से पाइला 70 pesos से 70 pesos पाइला से एनवेलप भितरे but he had asked for 100 pesos से भगवान को 100 pesos मागिथिला but एनवेलप भितरे से 70 pesos मात्र पाइथिला से पैसे रागी जाइथिला he was in despair because somehow he knew that God can never made any mistake to send money or could not deny him the amount he had asked for he was in despair माने से दुख रे थिला because काहे कि ना somehow he knew से कोठी ना कोठी जानि थिला that God can never made any mistake जे भगवान केबे कोनसी भूल करि परिबे नाही to send him money ताको पैसा पठेवा पई भगवान कोनसी भी भूल करि परिबे नाही and could not deny him the amount he had asked for और जो अमाउंट से ताको मागिची से अमाउंट मध्ये भगवान केबे मना करिबे नाही so he again wrote a letter to God complaining about the post office employees that they are dishonest people and requested God not to send the remaining 30 pesos by mail this time. So पुणी थरे second time पई से लेटर टी लिखितला भगवान को कंप्लेन करिवा पई कहा विषय रे about the post office employees ए पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को विरोध रे कंप्लेन करिवा पई से भगवान को आउडी चिट्ठी लिखिला that they are dishonest people जे से माने
असाधु लोक एंड रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रिमेनिंग 30 pesos बाय मेल दिस टाइम। और भगवान को यह मध्य से रिक्वेस्ट करथिला जे बाकी जो 30 pesos यथा संभव आपण पठांतु बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू दिस मेल दिस टाइम। एई थरो एई पोस्ट ऑफिस माध्यम ने मते पठांतु नाही बिकॉज ए जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज माने कर्मचारी माने अछंती सेई माने ही मो पैसा को चोरी कर नउछंती। सो एटा थिला लेंचर रिएक्शन आफ्टर गेटिंग द सेकंड लेटर। एई सब जिंस से करिथिला लेटर टी पाई सरला परे। एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन? प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल। गोटे फ्रेज अछि स्टोरी रे एन एक्ट ऑफ चैरिटी यार अर्थ कोन? गोटे एग्जांपल दवा पई एटी कहआ जायछि। An organization whose purpose is to give money, food, or to help needy people without making profit out of it can be considered as charity. So गोटे organization गोटे संगठन जहार पर्पस कोन जार उद्देश्य कोन is to give money पैसा दबा फूड खाद्य दबा एंड टू हेल्प नीडी पीपल इवन मेडिकल सुविधा दबा आवश्यक जो माने करूचंदी जो माने नीडी अछंती सेमान को सहायता करिबा विदाउट मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बट जहाँ भी पैसा दबा दान आकार दबा ता बदल रे किछि पैसा आशा करिबा नाही बा सब देखि ता प्रति बदल रे किछि प्रॉफिट आशा न करिबा कैन बी कंसीडर्ड एज चैरिटी। ए सब जिंस को हमें चैरिटी बोली कहि परिबा। चैरिटी रो ओडिया अर्थ होछि पिला माने दान। द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो बिकॉज़ ही वाज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर लेंचो को काहे की हेल्प करथिले काहे की सहायता करथिले बिकॉज़ लेंचो रो विश्वास भगवान को ऊपर थिबा गभीर विश्वास तांकू आश्चर्य करिथिला। He was not capable of giving 100 pesos himself, but तांकर सिति सामर्थ्य नथिला जे 100 pesos से निजे देई परिबे। So he collected the money from several sources। तेनु से विभिन्न सोर्स रु ए 100 pesos को कलेक्ट करिया पई लागि पड़थिले। Then he sent the collected amount to Lencho on behalf of God। Then लेंचो को पैसा पठेवा पई कहा बदल रे भगवान को बदल रे लेंचो को पैसा पठेवा पई से ए सब पैसा को कलेक्ट करथिले। He helped Lencho to the best way possible but did not expect anything in return। So लेंचो को तांकर पारु पर्यंत से चेष्टा करथिले सहायता करिवा पई बट ता प्रति बदल रे से किछि भी आशा करि नथिले which can be aptly considered as an act of charity। जोटा को हमें यथार्थ भाव रे कंसीडर करि परिबा बा मानि परिबा कोन मानि परिबा हमें an act of charity। act माने होछि पिला माने गोटे काम। So now let's proceed to the next question। How did Lencho's prediction about rain come true? लेंचर जो प्रेडिक्शन थिला लेंचर जो पूर्वानुमान थिला वर्षा को नेकी ताहा किभଳି सत हेतिला। लेंचो who was a hard working farmer needs only rain for his crops। लेंचो गोटे हार्ड वर्किंग बहुत कठिन परिश्रमी चासी थिला जे कि ता क्रॉप पई ता फसल पई वर्षा आवश्यक करूथिला। He believed that God would listen to his prayers and send rain to save his crops। So से विश्वास करूथिला जे भगवान ता प्रार्थना को सुनिबे आउ ता फसल को बंचेवा पई वर्षा करेबे। He had looked toward the northeast in the morning। से सकाळू नॉर्थ ईस्ट आड़ को चाहुतिला उत्तर पूर्व दिग को सकाळू से चाहुतिला एंड रिमार्क्ड आउ कहिला दैट दे वुड गेट सम वाटर आउ कोन कहिला जे से माने किछि पानी पाइबे माने वर्षा हबो। बट दिस एक्सपेक्टेशंस फॉर रेन वाज फुलफिल्ड इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। किंतु तार एक्सपेक्टेशन तार जो इच्छा थिला तार जो आशा थिला ता पूर्ण हेला सतो बट इन एन अनएक्सपेक्टेड वे गोटे अनएक्सपेक्टेड वे रे ता पूर्ण हेला जो भले किसी आशा करि नथिला ता इच्छा पूर्ण हेला किंतु जो वे रे होबा के सेही वे रे हेला नाही। एट फर्स्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। प्रथमे बड़ बड़ मेघखंड माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कहीं कहैछि बड़ बड़ मेघखंड आकाश रे भासी आसिले seen approaching then cold wind began to blow। ठंडा पवन बहिबा स्टार्ट हैला। लेंचो was happy to experience this। लेंचो ए सब एक्सपीरियंस करके ए सब देखि के बहुत खुशी हे गला। But slowly the rain took the guise of heavy hailstone destroying the crops and causing widespread damage। But slowly धीरे धीरे कोन हैला ए जो वर्षा हल्का वर्षा गोटे हेवी हेलस्टॉर्म रूप नै गला। गाइस अर्थ हो जेडी रूप नै जिबा सो एटा कन्वर्ट हे गला एटा चेंज हे गला गोटे बहुत भयंकर बात्यारे डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स आउ लेंचर सब फसल को यह ध्वंस कर देथिला। डिस्ट्रॉय अर्थ होची ध्वंस करि दबा एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज आउ बहुत नष्ट करि देथिला आउ तार सब किछि फसल संपूर्ण भाबरे नष्ट हो जाइथिला। नाउ
The next question is, how did the rain change and what happened next? ବର୍ଷା କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆଉ ତା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? Lencho was longing for rain for his crops. Lencho ତା crops ପାଇଁ ତାର ଫସଲ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା. However, he had looked towards the northeast in the morning and remarked that they would get some water. ସକାଳୁ ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ରିମାର୍କ ଦେଇଥିଲା, ତାର ମତ ଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ. ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ତ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହବ. His predictions came true during their meal. So during the time they were having their meal, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିଲ୍ ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବା ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ ହେଇଥିଲା. When the rain began, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, Lencho was very happy. Lencho ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା. He went out of the house to feel the raindrops on his body. ସେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ବିକଜ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ରେନଡ୍ରପ୍ସ କୁ ତା ବଡି ଉପରେ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ. ବଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡନଲି କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ କିନା ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ବହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା and enormous hailstones began to fall. ଆଉ enormous ମାନେ in a large amount, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା. The trees had lost all of their leaves and the plants had lost all of their blossoms. So ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ହେଇଥିଲା, ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହରେଇ ଦେଲା ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ଗଛ ଯେତିକି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିଗଲା. Next ହେଉଛି, deep faith can move a mountain. Briefly elaborate this quote in relation to your prescribed text, A Letter to God. So এই statementର ମାନେ କ'ଣ? Deep faith can move a mountain. এই statementର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆମର ଟପିକ A Letter to God ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟ କରିକି ଲେଖିବା. So according to the statement, deep faith can move a mountain. Having deep faith in something can help a person to achieve seemingly impossible goals and to beat the hardest obstacles. So ଏହି statement ଅନୁସାରେ କୋଉ statement ଦିଆଯାଇଛି? Deep faith can move a mountain. ଯେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବତକୁ ବି ହଲେଇ ପାରିବ. ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? Having deep faith in something, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛେ, it can help a person, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ to achieve seemingly impossible goals. ଯୋଉଟା କି impossible goal ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ, ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବ, ସେଭଳିଆ ଗୋଲକୁ ମଧ୍ୟ achieve କରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ. and to beat the hardest obstacles. hardest obstacle ମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ ବାଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇବାରେ ବା ବିଟ୍ କରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ. କୋଉ ଜିନିଷଟି? ତାର deep faith. This idea is exemplified in the story A Letter to God. ଏହି ଆଇଡିଆର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଉ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦିଆହେଇଛି? ଆମ ଷ୍ଟୋରି A Letter to God ରେ ଦିଆଯାଇଛି. Nobody can ever think of receiving financial help from God. କେହି କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ପାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଇସା ଦେବେ. ବଟ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଡଜ୍, କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା. He has unshakable belief in the divine power. ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା. Unshakable ମାନେ ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା. which helped him in his struggle, ଯୋଉଟା କି ତାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସମୟରେ, ତାର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା. His true faith was rewarded with the charity. ତାର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ବା ତାର ପୁରସ୍କାର ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଚାରିଟି ଆକାରରେ ମିଳିଲା. which was donated by the postmaster and his employees. ଆଉ ଏ ଚାରିଟିରେ କିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କରିଥିଲେ. However, Lencho was not aware of the fact that postmaster did everything to help him. କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଏହା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ. For him, God Almighty himself came to his help. ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା? ଯେ ଭଗବାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ. ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ପଇସା ପଠେଇଛନ୍ତି. In this way, this phrase holds great significance. Significance ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱ. ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଏହି ଫ୍ରେଜଟି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆମ ଷ୍ଟୋରିରେ. So finally we have come to the last question. What are raindrops compared to and why? Raindrops को Letter to God ରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆଉ କାହିଁକି? Lencho needed rain for the prosperity of his crops. ତା କ୍ରପ୍ସର ମାନେ ତାର ଫସଲର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲେଞ୍ଚୋ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା. When rainfall happened, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, Lencho compares them
with new coins. लेंचो ताकू new coins संगरे compare करला और यारो कारण कोन for him big drops were tens and pieces and the smaller coins were fives. लेंचो पाई बड़ वर्षा ठोपा tens and pieces और छोटो वर्षा ठोपा होची fives and pieces जेंते हमर 10 टंकिया कॉइन टिके बड़ थाए 5 टंकिया कॉइन टिके छोटो थाए. सो बड़ रेनड्रॉप को से टेन्स एंड पीसेस संगे कंपेयर कला और छोटो रेनड्रॉप को 5 एंड पीसेस संगे कंपेयर कला. जेंति हमें इंडियन करेंसी को रुपीस बोली कहि थाउ मेक्सिको रो करेंसी होची सेंट और पेसोस. He compared the raindrops to coins because the rain indicated a very good and healthy harvest of the year. से कहे कि वर्षा को कॉइन संगे कंपेयर करथिला बिकॉज़ वर्षा हबो माने तारो भलो और हेल्दी हार्वेस्ट हबो तारो अमल मध्ये भलो हबो and good harvest naturally meant a good amount of money. और जदि भलो अमल हैला यार अर्थ कोन यह नेचुरली ताकू भलो पैसा आनी दबो. The rain mirrors his emotions. ए वर्षा कोन देखौची लेंचरो भावना को देखौची. मिरर माने एठी आमे मिरर जेंति देखि पारू जेंति ओइना रे आमे देखि पारू एठी वर्षा लेंचर इमोशन को तार भावना को देखौची and it seems as if happiness is coming down in the form of rain. आ कोन देखौची वर्षा आकार रे लेंचरो खुशी आकाशरू खसुची. So this much it for today's video. मासा कुची ए वीडियो तमन को पाई बहुत हेल्पफुल हबो. We'll be meeting in the next class. If you like this video, give it a thumbs up and share it with your friends, and also do subscribe to my channel if you haven't yet. And thank you so much for watching this video.